ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran niku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah-sahe kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materinipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas iki. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khida'un. Salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dawuh qala Allahu ta'ala niki sing dikenal hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala qasamtu shalat. Bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Kala mengkon jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawi maos sapa abdi malik yaumiddin. Kala mengkon jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungaken ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marrotan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi. Fawwadu nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain. Qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun. Wali abdilan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudé kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ingsun bi kan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fa sa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Mun iki nyuwun sewu kalian para kiai nggih kula niku ngaji model kiai salaf. Dados mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa salat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utawi umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan.
Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita saniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Ki Eko Sam, samangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyi, penulis wahyu. Ini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Ini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Dadi ora ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge nglakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak nu ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran jarang. Badhe ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga
Sayyidina Umar gak ada ide niki dengan anget-anget para hufat. Sayyidina Umar gak ada ide lapor teng khalifah zaman itu Abu Bakar. Ya khalifah Rasulillah. Quran iku kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Gini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas, fi suduri rijal, diingat di hati. Sayyidina Umar ketika wawah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan. Termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan surat akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Badhe periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz termasuk peletakan ayat ini di mana surat ini di mana jen Quran itu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 9. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soale kula niki niat ngaji nggih. Sampeyan kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kula dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian. Sampeyan wae cocok ra cocok kudu setuju. Kula pun istikharah kalian pangeran. Pokoke aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun. Dadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Dadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Nah, kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoke nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro, terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdullah bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Jadi mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat. Gini ku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat. Banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam.
termasuk Azerbaijan, Eropa Timur, termasuk riyen Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan. Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah, cara bahasa Arab beda nopo lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin, mbok mboten saged. Tetep waladolin, masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Wis-wis muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdu alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan itu beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran. Karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun. Karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun king Mbah Zubair saking Marfaqi Mas Kumambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaidi Dahlan, saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad itu gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sampun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa tahun. Sementara umat Islam mboten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan napa? Biasane santri waras-warasen, ngapalo sanad itu waras-warasen. Pokoke wis hafal ya wis. Gini ki perlu diperhatosaken.
Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun, mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar. Manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, "Idza talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al-Quraisyiyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim." Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokake sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiyang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Ini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utawi Rasul napa? Utsman. Kula di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kula sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Setaan Kudus, Setaan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet, memang banyak perbedaan prinsip. Ya misalnya ngeten nggih, kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados Setaan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nek sing nate-nate kaji misalnya fanfiru ra nun rasa sukun. Nek teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, gunna. Misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana. Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, biasanya ta'atarkam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah, teng gene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula, karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman
website zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen. Mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi madzhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita gak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil ambek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah. Nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari Depak dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh. Orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, ora marem nek mbok tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis nglamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Sak seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng depan ngantos rolas. Pulau nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didhawaken Mas Afif, menjaga Al-Qur'an itu bukan dimulai kita hafal saja. Tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya. Sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar, gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir, nih penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun. Fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang. Fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum. Au akhoroni, ada yang nulis. Kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih apa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Misalnya ya ayyuhal malaun niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih. Terus ada hamzah, hamzah kecil, tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malaun bisa mem lam wawu, nggih. Terus hamzah, padai hamzah, terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malaun. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul nggih. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khot modern. Kalau niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Talibin, Takrib. Itu misalnya nulis
Wa aqimis sholat itu pakai shad lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab. Niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khat modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih shad lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shad lam wawu tak budel nggih. Nggih. Shad lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten shad lam wawu tak langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaumi itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Wow. Niki perlu. Dan itu khat Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif supados santri-santri diwarai carane nulis khat Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya wal laili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba wal laili idza yasr. Banyak lafaz-lafaz Quran yang membuang huruf. Dan itu khas khat Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampean ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong maca la haula wala quwata illa billah cukup muni hauqala. Nak ana wong maca tahlil cukup diarani hailala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Iku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu isa mautaha wa usiraturo buha. Wong matine ditangekno, lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu isa mautaha wa usira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah nggih. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lah itu tegene Quran ngoten bu'sirat. Bu'itsa mautaha wa utsira napa? Turabuha. Niki semuanya pakai standar khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang.
Mulane kula nu duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu nak kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsman. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal aja kula ora niat umroh jujur. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul Hudaybiyah. Jadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasen sedang menjajaki Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama? Apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang. Mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah, tapi Quran Indonesia asline kan lucu tuh. Lucune ngeten nggih, misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim, nak nulis sak dhammah sitok terus dikeki kethu. Dhammah dikeki kethu. Padahal bahasa Arab tanwin udah maten. Napa? Wong domaten kok domae muk sitok. Mulane Quran Arab ya dhammah gedhe, ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab domaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathae jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak domaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi udisi-disike ngono. Ya pokoke kita iku roe domaten gitu masih tau napa? Diketoni. Padahal fathaten podo, kasroten podo. Niki contoh maksudnya jenengan pirsa nggih terutama santri-santrine Mas Afif niku ben pirsa ngerti petualangan. Lho itu ndak gampang. Sampeyan tak mau mikir setor dituthuk ta orang ngoten mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing kan. Lho kula niku mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan wak kuwalik to, paham nggih. Paham. Ayo kula niku fanatik kula masalah ngoten. Kula bae kirelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya apa? Tiket. Nak sugih mboten kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodhog. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasane Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mulane Arab Saudi mati-matian dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Kula pun diskusi kalian Gus-Gus Kudus. Tanda wakaf. Mpun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan. Gak dibaleni Allah. Kula nu pokoke nek masalah ngoten mboten urusan. Wae ciri utama wong alim wala yakhafuna laumatan apa? Lain. Ora peduli wong maidu piye. Wae cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum ora umum. Timbang umum niru kirun atau ora umum tapi bener.
Mboten kok kira elek, mboten mergo kira naik kelas. Kira niku latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo ndekne ulama niru napa? Niru. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9. Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tanda baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampeyan nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih? Aneh ra karo-karuan, pokoke aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda bacanya hanya 6, itu sudah termasuk mu'anaqah, titik telu lho, jenenge napa? Mu'anaqah. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anaqah, la raiba fihi napa mu'anaqah. 6 termasuk mu'anaqah. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kalih. Teng Quran Timur Tengah namung kalih. Qaf lam, al waqfu aula biasanya nulisnya qaf lam karena alif. Alif napa nak dereng Gus mriki niku? Alif bengkok niku, sing kok bebek alif napa cara mriki? Nah. Namung niku tok. Qaf lam al waqfu aula. Kalian shot lam al waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif bengkong. Mungkin nak jenengan kondur delok. Nggih niku sangka singkatan al waqfu aula atau al waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anaqah. Tanda napa? Mu'anaqah. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wah, kula Quran tiap lemari kula gadah Quran. Tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab ku tepakan mawon, tapi kula niku paling spesial kalau masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih. Ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih. Wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan enggak apa-apa, meskipun maya ta'alaku qoblah atau maya ta'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin karena ayat ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi, itu enak, mergo namung ditulis shot lam alif bengkong al waslu napa aula. Mengke teng iya kanak budu berarti maliki yaumiddin ditulis qaf lam al waqfu. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun. Sakniki mboten enten. Teng tanda-tanda pun dihilangkan. Tenggene Quran Timur Tengah. Loh itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai? Apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul? Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tapi secara asbabin nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Titik. Sampai teng asbabun nuzul diterangaken sahabat itu saking lugune
Angger bar sahur masang benang putih mbek benang napa? Ireng. Dadi angger ape mangan delok sik. Wah, orang ketok berarti sik oleh mangan. Angger wis ketok berarti ora oleh mangan. Dadi jan benang tenan, benang putih mbek benang napa? Ireng. Akhire ana ayat mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ana surat muk turun sak kalimat. Nggih, turun namung napa? Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya itu ora kok benang. Tapi khaytul abyadu minal khaytul aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris sotik. Akhirnya diteruskan minal fajr. Nah saat ini saya kula taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr? Apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabun nuzul aswad. Tapi sesuai makna napa? Minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini mbek jenengan ya ora usah debat. Sampeyan ora paham kan arep muni sami'na wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka. Mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane aja ndang pidato kula paham nggih. Kula niku keselen. Kula teng putih-putih niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus ngundang pidato. Kula mun ngomong sing ahli pidato wis akeh. Sing ahline rong akeh wae undang. Artine kula nu mboten sadang pidato. Selain ra bakat ya tak pikir sing tukang pidato menapa? Kathah. Lan kula seneng nggih, kula nu seneng nek wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kula nu seneng sekali misalnya kados kula pireng nek Pak Alim mulang Ihya teng Masabun. Kula nu pokoke paling seneng sitok nek ana ulama nganggo kapasitas ulama. Ya soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nek dienggo variasi. Tapi nek iku manti merubah jati diri nu naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun nggih. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang nggih. Akan hilang. Nah, padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrem, betul mungkin. Mesti merubahnya saking situ. Lalu kalau syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk. Misalnya kalau awam, duwe Quran sitok. Dia pun teng lemari sitok. Lumayan nih. Artinya kalau ada edaran Quran palsu, karek nyocok no. Misalnya rapal, karek nopo? Wah iki ra cocok iki Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid ya luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah Khat Utsmani. Nah, cara kula Gus Afif juga harus mengajari gimana standar Khat napa Utsmani. Mergi kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai Khat Utsmani. Kalau berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al-aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat. Itu nulisnya pakai shad lam alif ta. Padahal kita tahu Khat Utsmani shad lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu nggih. Perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki. Sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kula pancen pun siap rapati suga, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat nggih biasa kula mulih nang pondok bareng Pak Alim nggih melarat. Malah nak sugih rapati kulino kula. Sementing gak melarat nemen. Adene gak melarat nemen niku pokoke kula sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket nek wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten nanti mboten kathah artinya itu kan dene dhuwit 4 juta barani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau Khat Utsmani itu sudah hilang itu repot.
Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Gini misalnya as-saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Tobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabate do macem-macem. Iku gara-gara sibuk ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ra tak urus. Paling banter aku mati. Paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nek aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh kaya jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ana versi Matias, Lukas, mbah. Ana edisi perjanjian baru, perjanjian lama, mbah. Lha iku jare Sayyidina Utsman, "Wah, aku pokoke mati urip ngurus Quran." Akhirnya terjadi tragedi sing sering disebutno Kanjeng Nabi. Wong iku mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas ndadani Quran. Nggih, pas ndadani napa? Lu saking senenge Quran mun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, "Enggak, aku nulis Quran aja." "Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman." "Iya lah ya ben ngepung, paling banter aku mati." Nutup nang iki. Kula nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, manyen uriyen wasiate bapak ngono wis hak kuwi ora usah macem-macem. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Tapi kowe mati urip ngurusi Quran gitu. Kula nu mboten kepeksa pancen ngoten tenan. Komitmen kula nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal Sayyidina Utsman gadah Quran 1 sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Iku saking seneng. Akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran iki teng riwayat-riwayat wonten darani 8, wonten darani 6. Dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar. Ora ana perjanjian baru, ora ana perjanjian lama, ora ana versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani. Bahasa Ibrani, kitab suci ini mun bahasa napa? Yunani. Sementara kita wong Jawa jekek, Qur'ane tetap bahasa Arab. Asli bisa dicek bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufassir ora paham, gak apa-apa. Umpamane mufassir ya menungso, gak paham lah, sing penting asli, napa? Mbok sampean ngalim tafsir Sudul Langit, artine miskat itu kabeh tafsir ya beda-beda. Mergo jarene hadhihi mu'arrabun. Hadhihi mu'arrabatun. Hadhihi min kalamil mualladin. Mulane anggere ulama nafsiri masalun sebuti Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Ma huwal miskat. Wong Arab dhewe ora roh bahasa miskat itu mboten roh. Tapi kok Kanjeng Nabi miskat nganti kita ya miskat senajan to rawine ya ora roh maknane napa? Miskat. Akhirnya ana ulama sing nebak-nebak. Hadhi ibroniyatun mu'arrabatun. Iki bahasa Ibrani sing wis ditransfer ning bahasa napa? Arab. Ditentang ulama liyane, ora iso. Quran kudu terbebas saka bahasa asing, wong Quranan Arabia. Lah iya asing lah wis diarabno. Termasuk masalah Isa, Quran nak darani Yesus niku Isa. Wong Ibrani Yosua. Mulane sampean ndelok teng Munjid tak karangane Luwes Makluf. Luwes Makluf niku Kristen. Nak nglebokno Yesus niku mboten teng Ain. Sampean golek Yesus ning Ain kangelan. Teng Munjidut Tareh Yesus dilebokno teng Ya, paham? Mengke Pak Irfan saged ningali, teng ngene Munjid niku Nabi Isa dilebokno teng napa? Ya, mergo Munjid itu Luwes Makluf dadi dilebokno ning Ya Sin Wawu Ain. Mergo dekne nak maca Yesus.
Sementara wong Islam Isa dilebokno ning ain mergo wong Islam maca napa? Isa. Niku ketok nak bahasa. Lho nggih to nggih. Iku tunggale wong Inggris darani Yahya iku John. Wong Arab darani Yahya. Wong Arab darani Mikail. Wong Barat darani Mikael. Mulane pas Michael Jackson mlebu Islam nang Emirat Arab wis tepaan jenenge Mikael karek ngejaki Mikail. Mergo nak Mikael wis ejaan Inggris. Ya sami kados Dawud tak ngoten. Wong Barat nak darani King David, raja napa? Dawud. Mulane wonten David Beckham, David. Wong Arab maca napa? Dawud. Lah untunge wong Jawa niku mbok ilakon ndi. Niku mirip Arab. Muni Isa ya Isa, muni Dawud nggih napa? Isa. Nah wong Eropa mboten saged tenan, muni Dawud ya David. Muni Yahya napa? John. Muni Isa Yesus. Mulane ilat Jawa niku bejo, ora bab kisan Arab tapi muni Arab niku saged. Paham nggih? Lho niku mboten gampang lho. Sampeyan delok sejarah lisan. Sampeyan delok teng Jamul Jamek. Lisan itu keunikan Tuhan. Mulane teng Jamul Jamek disebut minal altof al-lisan. Bilah jatin mutanawwi'atin. Sampeyan tak critani, wong Inggris sing ning Indonesia iku ya roh. Nak wong Jawa dhewe darani Jawa. Nggih, J A W A. Tapi wong Inggris nulis Jawa tetep Java. Dene ya roh nak sing duwe negara wae nulis Jawa, tapi dene tetep ngotot nulis napa? Java. Ya ora iso muni Jawa, tetep muni Java deh. Tunggale wong Arab ora Indonesia ya roh Indonesia muni Indonesia. Tapi latih dekne tetep muni Al Indonesi. Oh, padahal roh asline kok milih versi gantiane. Sekarang mahasiswa Indonesia yang pergi ke London ngerti. Kalau orang London sendiri nulis England. Tapi tetap aja dia muni Inggris. Mahasiswa Indonesia yang ke Belanda tahu kalau orang Belanda bilang Horan. Tapi dia nak neng Jawa temunin apa? Belanda. Iku nunjukno nak lisan iku paket kok pangeran. Wong rajajian podo. Lo bayangkan kalau itu terjadi di Al-Quranul Karim kayak apa? Versinya akan kayak apa? Bisa rusak semua. Dan itu yang ditakutkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wong Inggris ning Indonesia tetep muni of Java. Padahal dekne roh tulisannya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, tetep ae muni napa? Java. Padha wong Indonesia sing tegene Inggris yo ngerti nek Inggris nulis England, tapi tetep ae dekne muni Inggris. Lah sekarang bagaimana kalau bahasa Arab itu serapan dari bahasa Ibrani? Karena semua nabi dari Ibrani kayak Musa, Ibrahim. Bagaimana saat diserap ke bahasa Arab? Apa Ibrahim, apa Abraham, apa Ibrahim? Nah, di sini terus terjadi qiraah sab. Mulane sampai nak ngaji Ibrahim, wa fi qiraatin Abrahim, wa fi qiraatin Barohim itu karena makanya kalau di barat Ibrahim lincen, Abraham lancen. Itu sudah terjadi qiraah napa? Sama karena ini bahasa serapan. Bahasa napa? Serapan. Tunggale wong Inggris tetap muni Java. Padahal kita bilang Jawa. Dan ini Masya Allah jasane Sayyidina Utsman direwangi mati, direwangi kapundhut, dibantai ora tau ngurusi negarane. Mergo saking sibuk menstandarkan damel khat napa? Utsman. Mulane nak ahli Quran itu Fatihah luwih sering teng Sayyidina Utsman timbang sahabat yang lain karena beliau berdarah-darah betul untuk mempertahankan khat Utsmani napa? Berdarah. Lah kula ning nyuwun pangestu teng para jamaah kula kepengin bidangi niku. Nggih paling resikone kula ora sugih. Kula mun kandha kalian bojo kula paling banter resikone mboten napa? Sugih. Ya karena yang cepet sugih kan dadi kiai maklaran pilpres begini niku luwih napa? Cepet nih, instan napa? Instan. Ya tapi sugih mbek sugih mboten sugih kan padha. Kula nu penganut mazhab sufi. Wong sugih ya sego sak piring. Kowe di kamar 17 di omah 18 turu sak kamar. Di kelambi 100 sing mbokku nggih mesti sitok. Mulane kula rapate ben sugih mun nganggo filosofi sufi. Kowe di beras akeh mangan sak piring, di kelambi 100 sing mbokku ya sitok. Di omah gudi kamare 19 sing mbokku ya sak kamar. Apa pepeh kamarem 19 terus ning kene sak jam malah kok ngedan to.
Apa kena sugih mangani 10 piring malah kaya kewan to. Padha wae nggih namung sak. Mulane kula rapati kepen sugih. Kowe di mobil telu sih mbok nggo namung si. Niki kula cerita nggih, betapa Sayyidina Utsman mempertahankan Quran supaya standar. Iku sampai ngoten. Nggih niku menerima nasihat adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud napa? Wan nas. Mergo an-nasara ikhtalafu fil Injil. Wal Yahud ikhtalafu fit Taurat. Mergo edisinya banyak. Wong kemarin di Jawa Pos niku wonten edisi Injil tertua niku tertanggal niku 400 Masehi. Berarti 400 tahun setelah Yesus. Niku tertua niku masih tertanggalnya pinten? 400 napa? Masehi. Wong tertua kok ambek nabine jek kajek pinten? 400 tahun. Sementara kita sudah 1400 tahun saking Kanjeng Nabi cek orisinal. Bahkan sampai anak ngaji ning Kudus muni Hamzah cek orisinal. Alhamdulillah, mangap. Kurang mangap. Ukurane sepundi, Pak? Pokok iki ku mlebu. Niku kata Ustaz. Lah murid-murid iki Arwani sing bledik-bledik ngoten niku nak marai murite, kurang mangap. Pokok iki ku napa? Mlebu. Lah sampean ngaji iki Arwani muni latak manai latihane becuca-becucu ora karu-karuan. Mergo sanate ya becuca muni latak mana we gegere Kak. Bahkan kita ini punya riwayat sampai mintorikil ada. Cara melafatkan saja kita punya napa? Riwayat. Cara mboten gadah riwayat, Yasin diwaca Yasa. Nggih kathah maca Yasin diwaca napa? Yasa. Paham ya? Kenapa kita baca Yasin ya karena riwayat. Cara wong latihan maca Quran dhewe Yasin diwaca napa? Yasa. Niki kita harus syukur, ya. Mulane kula nu seneng. Kenapa saya baca Muslimin? Kula nu seneng. Kita ini punya Quran min jihadil ada, ya. Dalam bahasa qiraat min jihadil ada. Niki muttasilatun ila Rasulillah. Kita punya qaulu Rasulillah hadis, nggih muttasilun ila Rasulillah. Mulane ngendikane Nabi man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani ila yaumil kiamah. Karena yang itu punya hanya umat Islam. Kulo nu punya buku karangannya Kristologi. Ini ku Karen Armstrong. Dulu mantan biarawati yang sekolah Kristologi. Sekarang menjadi pakar Islam. Ini sing sering nulis termasuk A History of God, sejarah Tuhan. Ini ku piyambake cerita. Dia hingga kini belum masuk Islam, tapi dia pengagum Islam. Itu termasuk yang dikagumi, belum ada kitab suci yang punya sanad mutasil kayak Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sampai teng pelosok Afrika, iku gurune duwe sanad hampir Kanjeng Nabi. Lha nggih kados Mas Safir ampun desa teng mriki. Nggih desa sanad tok Mbak Arwani, wong Mbak Kosam mriki Arwani. Kula nggih mun teng desa sanad kula teng Bapak Badolah dugi Mbak Arwani, Mbak Munawir terus nganti tok Kanjeng Nabi. Lah sakniki dadi kiai ku ya repot. Buyut kula Kiai Zubaidi Abai Gusmat Ainul Yakin nanti ngisi teng mriki. Niku buyut kula Mbah Ahmad Zubaidi. Niku selawase nyai niku sing muridé khatam alif ba nganti binas niku namung bapak. Pancen dadi kiai kudu siap lara ati. Murid pirang-pirang kadang ora khatam kabeh. Lah jenengan tangkap Pak Alim, muridé Mbah Mun sing khatam Ihya A sampai Z kena diitung. Liyane kok tengah, guri tengah. Sing jan khatam A sampai Z nggih mboten ngarah. Nah, kok ngarah piye wong khatame Mbah Mun 14 tahun ora kakuati mondok napa? 14 apa? Sami ngaji Quran iki ngoten. Jarang sing khatam sak guru mulai A sampai Z. Niku namung bapak. Mulane Ki Zubaidi ngendikan Nur wong selawase ude murid sing khatam lagi kuwe. Liya-liyane 3 juz boyong 5 juz boyong. Kowe tak pek dadi mantuku, tak entokno putuku. Ketika bapak mondok teng Badullah Salam niku badhe dipek mantu, bapak boten purun. Mergo kalah perjanjian kalian Kiai Zubaidi, Abai Gusman. Akhire diuntukno ibu kula. Dadi ibu kula niku anake Mbak Yune Kiai Zubaidi, putu. Kiai Zubaidi bin Dimyati. Kiai Zubaidi angsal putrine Mbah Mat Sarang. Niku sejarah. Saking kepengin mempertahankan ciri khas sanad utawi riwayat sing mutasi. Lan kula nu kepengin nggih kapan nggih kula sakniki nggih kathah. Santri kula do cerita Gus kula tak pondok mriki kepengin ngaji kitab niki.
Nggih kula jujur mawon, aku nek niat ngaji kitab gak ngaji kitab yo ning kiai-kiai sing luwih spesial gitu. Aku pensiun. Bukan karena apa-apa. Memang harus ada yang membidangi ini. Nah aku ngaji kitab ning kene selingan ke ngapal Al-Qur'an atau selingan belajar ilmu Quran tak turuti. Tapi nak tujuan itu tujuan utama tak turuti. Saya tidak membidangi itu. Kalau niru Sayyidina Utsman bukan karena mengatakan yang lain buruk, boten. Ngurus pemerintahan itu baik. Tapi andaikan pemerintahnya Utsman sukses, paling banter gemilangnya adalah Ira Utsman saja. Tapi kalau ngurus Quran sukses, akhir eksistensi umat Islam gadah kitab suci sing orisinil ila yaumil kiamah. Dan itu jasane Utsman radhiyallahu. Mulane jare Sayyidina Utsman jenengan mimpin ra pecus, ulama umaroknya banyak yang ndak bener, wukalaknya banyak yang ndak bener. Jare wis ben paling banter sing jatuh aku. Pemerintahanku. Yang penting Quran tidak jatuh. Jadi gadah standar. Ini sing disebut adrikil umat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasr. Mulane ngantos sak mangke tiyang Kristen usahake. Jare Karen Armstrong tiyang Kristen paling sakake karena selalu masih ada perdebatan. Sing asli ku edisi Yudas Matias apa Bibel apa Barnabas nganti saiki ora barbar. Sementara Quran pun pakem wis pokoke Quran. Mushaf napa? Utsman. Mulane kula seneng. Kula nu sering tuku kaset Sudes. Kula wingi teng Mekah nggih penelitian niku seneng. Seneng kula Wahabillah nu sakniki mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir. Nggih derek qiraatu Hafiz arwa Asim min riwayatin apa? Hafiz. Walhasil pun derek qiraah masyhur. Mulane tangkleti Pak Alim niki seksine Pak Alim. Mbah mun kiye ngalim tapi termasuk ra seneng nek ana qiraah aneh-aneh kaya wadduhi walaili dan apa? Saji. Nggih Pak Alim. Mergi niku nanti mengaburkan standar. Mengaburkan apa? Standar. Lan jare Mbah Mun nek ana kiai kok engkek Maliki Yaumiddin nganggo bil maddi. Ngetokno ahli qiraah sing rakaat kedua Maliki Yaumiddin bila alif. Jare Mbah Mun niku apa ibadah apa engkek. Niku seksine Pak. Nggih Pak Alim nggih. Dadi Mbah Mun termasuk ora seneng ana wong nganggo variasi qiraah napa? Sab. Qiraah sab'ah itu hanya sebagai khazanah ilmiah, nggih, khazanah napa? Ilmiah. Kula la paham qiraah sab'ah. Kula gadah Nazmus Syatibi, nggih, riyen qiraah sab'ah dikumpulna Ki Arwani lewat napa? Qaidatus Syatibi, nggih. Riyen sing ngumpulna qiraah sab'ah sinten? Imam sinten? Syatibi. Tapi rata-rata kiai tetap ngangge standar, nggih niku qiraatu Asim meriwayati napa? Hafiz. Lan kula nyuwun nggih monggo sing bidangi Quran sing serius. Allah boten ngarah nyek-nyek jenengan. Kula ainul yakin. Wong kula nu kiai ra tau pidato, ra tau maklaran pilpres nggih mangan. Kula nu ainul yakin hakul yakin. Ndak akan Allah nyiak-nyiakno wong sing ngurusi Quran boten enten. Karena ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Kita kudu ainul yakin. Boten enten masalah. Nggih kula mboten urusan darani kiai umum ta ora umum, cek umum kula kan terus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu khalifah paling gagal. Orang tahu semua kalau bandingannya Umar, beliau paling gagal karena Umar banyak melakukan futuhat, ekspansi sampai ke Azir napa? Bajian sampai ke Eropa Timur. Sehingga akhirnya daerah Tasken, Samarkandi, daerah Imam Bukhari itu barokah jajahannya Sayyidina sinten? Umar. Tapi Utsman tidak kalah prestasinya karena menstandarkan Quran yang menjadi kebanggaan umat Islam ila yaumil. Ya, kalau ndak kita akan ngalami kayak ikhtilafal Yahud napa? Wenas. Mun sing nomor kalih kula niku wau hadis tentang Fatihah. Bahwa Fatihah dikatakan umul kitab yang menurut mazhab Syafi'i harus dibaca setiap salat. Niku ngendikane Allah Hadis Qudsi, kita ndamel fase waqaf tam. Ini disebutaken teng hadis mriki. Nak kawulaku muni alhamdulillahirabbil alamin, Allah jabi hamidani abdi sampai waladhdallin wali abdi masalah, dan kawulaku berhak mendapatkan yang diminta. Artosipun sing penting teng ngaji niki bahwa dalam sholat kita berlatih bahwa itu masalah munajat, berdialek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggolah sholat ini harus kita jadikan sarana sebagai penikmat kebenaran, sebagai taladud, sebagai istiqnas billah, nyaman dengan Allah.
Sehingga setelah kita wusul nyaman dengan Allah, kita tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan mata'il apa? Huruf. Kulo di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya, Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Kulo itu di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex, seks bebas atau konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten. Orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kula Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh iku ditetir gak zina iku luwih seneng timbang wong